almost assassinated. A huge incident. It was a war. My grandfather was Możemy cię powiedzieć. Okej, niechaj jakoś kontrolę. All of the flags already carved, ready to go, so it's just a matter of shipping them down here, taking them up, building a belt line. Ja, aber das heißt, du hast 22% Minus. Vrlo nam je žao. It's a boat. Später über Nacht wieder. To wejcha i pod nas. Gęga, ja. No, wedding today.
Ajmo mi ča, inače sam ja, znaš? Marko, vidiš tamo? Yeah, well, it was free. It was free. Last Tuesday. Thank you. ¿Quieres un heladito? Porque ¿sabes? Estáis en 15 minutos ahora. Amenaza, ¿no? Oba, sana mnie To bi ja i ti.
Duplo. Čame od To je dole kugla za domaće. 2,5 eura. U parku. Možeš rediti ili ne možeš rediti? To dobro. Tak se ja htio navoditi, to je ovo. Nemoj to. Kako se prije djeca, zovu vidiš. A dobro, sad ćemo. A nećemo ništa kupiti. Ma daj, ajde. Madnijak. Operativa je bila, je, kako festivali koji Da.
to je sve vanka, otvoreno. Dobro pošao. Probably watch it. Jel gostuje uvijek? 6. je 36.